बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में पूरे राज्य में अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब पूरे राज्य में इसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। इसी आंकड़े में आज जामुड़िया थाने की तरफ से उसी क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष घोषणा की गई। इसमें बताया गया कि रास्ते पर कहीं पर भी अगर किसी ने ऑटो, टोटो या अपनी गाड़ी पार्क की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अनुरोध किया गया कि वे रास्ते पर अपने वाहन न लगाएं। आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिशनारेटेर जामुड़िया थानार पक्ष थेके सकल जामुड़ियाबासीके जानानो जाइतेछे जे जामुड़िया बाजारेर मेन रास्तार ओपरे कोनोरूप साइकेल, मोटरसाइकेल, चार चाका, अटो, टोटो, ठेला राखबेन ना। यदि राखें प्रशासन आईनगत व्यवस्था नेबे। একটি বিশেষ ঘোষণা, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুড়িয়া থানার পক্ষ থেকে সকল জামুড়িয়াবাসীকে জানানো যাইতেছে যে জামুড়িয়া বাজারের মেন রাস্তার ওপরে কোনরূপ সাইকেল, মোটরসাইকেল, চার চাকা, অটো, টোটো, ঠেলা রাখবেন না। যদি রাখেন প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নেবে। জামুড়িয়া থানার পক্ষ থেকে সকল জামুড়িয়াবাসীকে জানানো যাইতেছে যে জামুড়িয়া বাজারের মেন রাস্তার ওপরে কেউ চার চাকা, সাইকেল, মোটরসাইকেল, অটো, টোটো, ঠেলা রাখবেন না। যদি রাখেন প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। একটি বিশেষ ঘোষণা, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুড়িয়া থানার পক্ষ থেকে সকল জামুড়িয়াবাসীকে জানানো যাইতেছে যে জামুড়িয়া বাজারের মেন রাস্তার ওপরে কোনরূপ চার চাকা, সাইকেল, মোটরসাইকেল, অটো, টোটো, ঠেলা রাখবেন না। যদি রাখেন প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।